अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी पोस्टिंग अर्बन डेवलपमेंट में होगी, तो वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा था कोयटा सीवरेज का। एक मेगा प्रोजेक्ट था और पूरे शहर में सीवरेज का निज़ाम जो है वो लॉन्च होना था। इंटरनेशनल उसमें लोन था, फैसिलिटी थी, और कंसल्टेंट जो थे वो भी फॉरेनर थे, और इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, और बलूचिस्तान की तारीख में शायद उस सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो। और कंसल्टेंट जो थे वो, मैं जब वहाँ गया तो मीटिंग आई, सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग वो चेयर कर रहे थे, तो कंसल्टेंट का एटीट्यूड बड़ा एरोगेंट था। फॉरेनर्स थे और उन्होंने एक दो बातें की, तो उन्होंने कहा कि जी इट्स अ टेक्निकल इशू एंड आई कांट एक्सप्लेन इट टू नॉन टेक्निकल पीपल। बड़ी बात है भाई। अच्छा खैर, अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं खामोश रहा। सेक्रेटरी साहब मेजर फाजिल दुरानी थे, बहुत नफीस आदमी, और वैसे भी वो लाड करते थे क्योंकि उनका छोटा भाई मेरा बैचमेट भी था। उस हवाले से भी एक हमारा डबल रिलेशन था। वह बाय नेचर भी वो बहुत ही नफीस आदमी थे और किसी के साथ ज्यादती नहीं करने वाले थे। तो बाद में जब मीटिंग ख़त्म हुई, मैंने उन्हें पूछा, तो मैंने कहा सर ये जो उसने की मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो क्या इशू है? कहते यार हमें तो ये प्रोजेक्ट की समझ नहीं आ रही और ना ये समझने दे रहे हैं, और बस ये आते हैं कहते हैं कि जी डिक्टेट करते हैं अपनी चीज़ें, ये कर दो वो कर दो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फलां ने ये नहीं किया फलां ने वो नहीं किया, और सारे मुद्दे हम पे डालते हैं और चले जाते हैं एज इफ हम कल्प्रेट हैं और ये डोनर हैं, और बड़ा एक अजीब सा माहौल है। मैंने कहा सर ठीक है, देखते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं प्रोजेक्ट को ज़रा थोड़ा सा स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये है क्या। 2 हफ्ते लगे मुझे, मैंने वो प्रोजेक्ट को स्टडी किया। जब प्रोजेक्ट वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट में उस वक्त नाजरीन इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं था, नया नया डिपार्टमेंट बना था, एडिशनल सेक्रेटरी था नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी भी मैं एक ही था, और वो सारे काम या सेक्रेटरी ने देखने या डिप्टी सेक्रेटरी ने देखने। तो जाहिर है वो जब मैंने सारा उसको स्टडी किया देखा, तो मुझे एक उसमें बड़ी अजीब बात लगी, और वो अजीब बात ये थी कि नाजरीन कि सारे प्रोजेक्ट का जो सीवर डाल रहे थे कोयटा में, इतने बड़े बड़े पाइप थे कि 20-20 फुट डाया के पाइप थे जो वो डाल रहे थे, ह्यूज। और उसका आगे मुझे फाइनल डिस्पोजल कहीं नहीं नज़र आया मिला। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा, मैंने कहा सर ये सारे प्रोजेक्ट में मुझे एक बड़ी अजीब बात लगी है, वो ये है कि इसका डिस्पोजल ही कहीं नहीं है। तो कहते हैं अच्छा डोंट टेल मी। मैंने कहा सर मुझे तो ये लगा अगर आपको समझ आती है तो आप बता दें। बहरहाल उन्होंने कहा अच्छा मीटिंग कॉल कर लो। मीटिंग कॉल की, ये आए तो इनको पूछा कि जी इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो फिर अगेन वो शुरू हो गए। कहता ये प्रोजेक्ट बड़ा कमाल का है, लोगों का ये सर्वे है, ये वीडियो देखें, ये देखें वो देखें। लोग वाकई बहुत खुश थे उस प्रोजेक्ट से, इसलिए खुश थे कि 20-20 फुट डाया के जब पाइप डल गए तो उनको तो भरने में टाइम लगना था ना। तो लोगों की हैबिट तो पानी पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन उनकी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस तरह नॉर्मल सीवर वाले एरिया में होता है। अगर 25 लीटर पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन होती है, तो कोयटा जैसे शहर में तो वो कंजम्पशन 1 लीटर 2 लीटर थी, तो वो बड़ी लिमिटेड कंजम्पशन थी। तो इसलिए वो भरा नहीं, लोगों को रिजल्ट अच्छा मिल रहा था और बहुत लोग खुश थे, तारीफ करते थे। तो मैंने कहा सर बात ये है कि ये 20 फुट वाले पाइप जब भर जाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा सीवर? ये इसको कहीं तो डिस्पोज ऑफ करना है। तो जब उनको कहा तो वो उसने गुस्सा किया, नाराज़ हुआ। तो मैंने कहा कि जी सेक्रेटरी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे इसको बात करने दें, और उसको मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मुझे आप ये बताओ कि आप कंसल्टेंट हो या आप हमारे थानेदार हो? कहते क्या मतलब? मैंने कहा यू आर हेयर टू असिस्ट अस, यू आर हेयर टू गाइड अस, यू आर हेयर to provide information and satisfy us that this is the project, this is how it will work, these are its components। और आप तो हमसे इस तरह बात करते हो कि जैसे आप हम पे एहसान कर रहे हो। whereas it should have been other way around, हमने आपको एंगेज किया, आपको पे कर रहे हैं। कहता मुझे तो इंटरनेशनल कंपनी वो पे कर रहे हैं, आप तो नहीं पे कर रहे। मैंने कहा तो अल्टीमेट तो हमने पे करना है ना। नाज़रीन ये एटीट्यूड है इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स का
کہ وہ ہماری جوتی، ہمارا سواد ہماری جوتی استعمال کرتے ہیں اور ہم پہ احسان بھی کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا جی ہمارا یہ سیریس کنسرن ہے اور یہ میٹنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، اور نہ آپ یہاں سے اب جاؤ گے جب تک کہ آپ ہمیں یہ سیٹسفائی نہیں کرتے کہ اس کا فائنل الٹیمیٹ ڈسپوزل کہاں ہے، تو وہ پریشان ہوا، اس نے آئیں بائیں شروع کی، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ جی فائنل ڈسپوزل انہوں نے نہیں دیا ہوا۔ یہ سارے اسی طرح ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم سوئے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں جاگنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے دیہڑی لگاؤ اور جاؤ اور ان پہ احسان بھی کرو۔ بہرحال وہ انہوں نے پھر کنسلٹنٹس نے مانا، پروجیکٹ سارا ریوائز ہوا، اور وہ اس کا پھر ایک نارمل جو رین واٹر ڈرین ہے اس میں اس کا ڈسچارج انہوں نے بعد میں کیا۔ تو میرا مقصد بتانے کا یہ تھا ناظرین کہ اتنے بڑے پروجیکٹ اور اتنے بڑے بڑے لائق فائق لوگ جو ہیں، انٹرنیشنل کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں، پیسے تو منہ مانگے لیتے ہیں، اور جو پیسے لیتے ہیں وہ ان پیسوں میں جو ان کے ڈونرز ہوتے ہیں ان کے بھی حصے ہوتے ہیں، کیونکہ کمپنیاں ان کی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اور یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں مزید بھی آپ کو واقعات بتاؤں گا کہ یہ انٹرنیشنل مافیاز کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے لوٹ کسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ، خواہ وہ بلوچستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، KPK ہے یا وفاق ہے، ہر جگہ ہم ایک سے ہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں جہاں گورا صاحب ملے ہم اس کے ساتھ، وہ جو غلامانہ ذہنیت ہے، انہوں نے 200 سال ہم پہ حکمرانی کی، تو ہم آج بھی ان کے غلام ہیں۔ آج بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ برطانیہ کا گورا ہو، وہ کسی بھی ملک کا گورا ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے رشین ہو سکتا ہے وہ فرینچ ہو سکتا ہے وہ جرمن ہو جس کو انگریزی آتی بھی نہ ہو، وہ بھی ہمارا باس ہے، وہ بھی ہمارا آقا ہے، اور ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے وہ ہمارا آقا اور ہم ان کے محکوم۔ ناظرین، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم پہ احسان نہیں کر رہے، یہ جو پروجیکٹس دیتے ہیں یہ بھی ہم پہ احسان نہیں کرتے، انہوں نے انٹرنیشنل اپنی ایڈ دینی ہے، ڈونیشنز دینی ہے، لونز دینے ہیں، اور اس کو کس طرح سے یہ بندر بانٹ کرتے ہیں میں دوسرے کسی ویلاگ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور غور و فکر کیجیے گا، اپنی آراء سے مستفید کیجیے گا۔ شکریہ۔